नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम सामाईन को मेरे चैनल नूर कुरान की तरफ से और मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद के साथ आप सबसे बात कर रही हूँ कि रमज़ानुल मुबारक और ईद में अल्लाह ताला ने आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियों से नवाजा होगा और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला आप सबको बेहद खुशियों भरी ज़िंदगी, इनामात वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं नहीं जानती कि मेरे सामाईन में कौन कौन से लोग शामिल हैं। आपके कमेंट्स जो हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो कोई भी अल्लाह ताला की बात वो सुनता है दिल से और उस पर अमल करता है, तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि मेरी आवाज़ की वसातत से या मेरे ज़रिए से या वसीले से अल्लाह तबारक व तआला की बात किसी के दिल में घर कर जाए और उसका अमल ऐन दीन के मुताबिक हो जाए। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ कर बैठता है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें नमाज और कुरान के मुताबिक अपने साथ जोड़ ले और कुरान के मुताबिक हमारी ज़िंदगियों को के हर अमल को ढाल दे। इस उम्मीद के साथ कि मेरे सामईन जो भी कुरान पाक को दिल से सुनते हैं वो अल्लाह के नेक और मुकर्रब लोग हैं, क्योंकि कुरान पाक की बात सुनना, उस पर अमल करना, अल्लाह की बात को दिल में लेके जाना और अपनी ज़िंदगियों में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये अल्लाह की खास अता है। ऐसे लोग आम लोग नहीं होते बल्कि खास लोग होते हैं और अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी इनामात अता फरमाते हैं और आखिरत में भी उनके लिए बुलंद दर्जात हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरत बनी इसराइल में फरमाते हैं, वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों से खूब आगाह है और उन्हें खूब देखता रहता है। तो इस आयत के मुताबिक हमें अपने हर अमल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के ज़रिए से हमें अहकामात बताए हैं उन पर अमल पैरा होने की बेहद ज़रूरत है। जैसा कि आज का दौर फितरों का दौर है, अपने ईमान को बचाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुआगो रहना चाहिए और ऐसे हर बुरे अमल से, हर ऐसे बदअमाल शख्स से दूर रहना चाहिए जो हमें दीन इस्लाम से दूर कर दे। आज सूरत बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने चंद ऐसे अहकामात बयान फरमाए हैं कि जिनको मैं पढ़ रही थी तो मेरे रूह कांपने लग गई और ऐसा दिल पे असर किया हर एक आयत में कि आंखों में आंसू आ गए कि या अल्लाह, कभी जानते हुए या ना जानते हुए, यानी जाने अनजाने में अगर कोई इन अहकामात में से कुछ ऐसा अमल हमसे सरजद हो गया है जो तुझे नापसंद है मेरे मालिक, तो माफ़ फरमा देना। इसी परेशान दिल के साथ दुआएं भी करती रही और अपने सामान्य के लिए भी दुआ गो मैं हमेशा रहती हूँ। तो आपके सामने मेरा दिल चाहा कि मैं इन अहकामात को बयान करूँ। आज के दौर में हर इंसान जो है अक्लमंद, बाशऊर है, इल्म वाला है, दुनिया के साथ साथ दीन का इल्म भी रखता है। बातें करने को आए तो इल्म बहुत है लोगों के पास, लेकिन जब अमल की बात होती है तो अमल में कोताहियाँ हैं। तो हमें चाहिए कि हम अमल की तरफ तवज्जो करें। इल्म के साथ साथ अमल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया एक इम्तहान गाह है और इसके बाद जब जज़ा और सज़ा के फ़ैसले का दिन होगा उस वक्त हमें अल्लाह ताला के सामने शर्मसार ना होना पड़े, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि मैं उस वक्त तक किसी भी कौम के ऊपर अज़ाब नहीं लाता जब तक कि उस कौम में कोई नबी या रसूल ना भेज दूँ। तो नबी या रसूल तो आती हैं, नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी आखिर ज़मान है, उन्होंने खोल कर अल्लाह ताला के दीन को एक एक बात हमारे सामने अमलन करके दिखाई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा मौजूज़ा, सबसे खूबसूरत किताब अल्लाह ताला की जो आज भी हमारे हाथों में है, फिर भी हम क्या करते हैं कि हम दूसरों के पीछे भागते हैं, किसी आमिल बाबे के पीछे भागते हैं, लोगों से मशवरा करते हैं, अल्लाह से बात नहीं करते, अल्लाह से मशवरा नहीं करते, अल्लाह तबारक व तआला के सामने नहीं गिड़गिड़ाते और अपनी तकलीफ़ों को दूसरों के सामने बयान करने में हम जल्दबाजी करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुरान पाक को खोल कर उसमें से मसलों का हल नहीं तलाश करते। यकीन जानिए कि जब आप कुरान पाक को खोलेंगे आपको ज़िंदगी के हर मसले का हल इस किताब में मिलेगा और फिर ज़रूरत इस बात की बिल्कुल भी नहीं रहती कि किसी के पास जाएं, किसी आमिल बाबे के पास जाएं या हम लोगों के पीछे भागें या अपने दीन से दूरी हो जाए, हमारे अंदर ऐसी तब्दीलियाँ हम लाएँ कि हम दीन से ही दूर हो जाएँ। प्लीज़ आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप कुरान पाक के साथ जुड़ जाएँ। दुनिया में भी आपको इसका अजर सवाब मिलेगा, आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जन्नतों में आला जन्नतों में जगह देंगे और जितनी किसी ने दीन इस्लाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को अपनाने में और ऐसी ज़िंदगी खूबसूरत गुजारी होगी, कोशिशें की होंगी, उतने ही दर्जात उनको बुलंद मिलेंगे।
اچھا، آج میں بات کرنے جا رہی تھی سورۃ بنی اسرائیل کہ میں جو احکامات تھے دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے جا رہی تھی. تو آج ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز. سب سے پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ہمارے لیے دیا ہے، حکم دیا ہے، جس بات کا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور والدین کے ساتھ احسان کرے، یعنی اسوہ حسنہ والدین کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں آج پریکٹیکلی میں نے دیکھا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے والدین جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں ایک ناکارہ فرنیچر کی طرح کسی ایسے چھوٹے سے اسٹور روم کی طرح کے کمرے میں ان کو ڈال دیتے ہیں. وہ اس کمرے کی گھٹن سے نہیں مرتے، نہ وہ پرآسائش زندگی کی کمی سے مرتے ہیں، نہ وہ خوش ذائقہ کھانوں کی کمی سے مرتے ہیں. وہ مرتے ہیں تو ہمارے رویات کی وجہ سے. بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے والدین کو دیکھنے کا، ان کے گھروں میں موجود لوگ جیسا بھی ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی فوکس نہیں ہے. والدین اپنے بچوں کی ایک نظر شفقت کے لیے جو ترستے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے بالکل اسی طرح جیسے ہم بچپن میں ان کے ساتھ محبت کرتے تھے ہماری طرف محبت سے دیکھیں، ہماری پرابلمس کو سنیں، ہمیں ٹائم دیں. لیکن بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں کہنا پروردگار تو ان پر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا حکم بھی ہے کہ ان کے سامنے اف نہیں کہنا. اف سے بھی چھوٹا لفظ جو ہے نا وہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی ہر خواہش، ہر حکم کو آپ نے سر تسلیم ہم کرنا ہے ان کے آگے. اپنی آوازوں کو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اونچا، ان کی آوازوں سے اونچا نہیں کرنا. ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا صلہ رحمی کرنی ہے، ان کے آگے جو ہے نا تعظیمی الفاظ استعمال کرنے اور شائستہ طریقے سے بات کرنی ہے. تو اس آیت کو پڑھ کے جب معاشرتی معاملات کو دیکھا کہ لوگوں کے رویات والدین کے ساتھ کیسے ہیں تو آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور دعا بھی کی کہ یا اللہ، حدیث میں ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو کسی ایک کو یا ان دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت حاصل نہ کی. تو دکھ ہوا اس بات پہ کہ یا اللہ جن لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہے یا ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو جو ہے نا ایک ناکارہ سامان سمجھ کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. میرے مالک ان کے دلوں میں اپنے والدین کے لیے نرمی اور محبت کا جذبہ ڈال دے تاکہ ان کی دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ سنور جائے. ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے آپ دو گھروں کا کمپیریزن کریں. ایک گھر میں اپنے والدین کو بلند سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے، ان کی ہر بات بچے سنتے ہیں، شادی شدہ ہوں چاہے ان میریڈ ہوں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی ہر دعا لیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے جو ہے نا ان کو پراپر ٹائم دیتے ہیں. اور ان کی زندگیاں دیکھیں بھرپور ہیں رحمتوں سے، برکتوں سے، خوشیوں سے. ان کی اولادوں کی تربیت میں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا خاندانی روایات زندہ ہیں بنسبت ان گھرانوں کے یا اس گھر کے جس میں والدین کو توجہ ہی نہیں دی جاتی. تو کیا ہوتا ہے کہ اس گھر سے رحمتیں، برکتیں اور ہر طرح کی خوشحالی اپنا منہ پھیر لیتی ہے. دنیا میں ذلت تو جو ملتی ہے آخرت میں ایسے بچوں کا، ایسے لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا. اور ان کے گھر کی حالت کبھی دیکھے کھنڈرات جیسی ہوتی ہے جس میں کوئی خیر اور برکت نظر نہیں آتی. تو آپ سب اس آیت کے مطابق اپنے دل میں یہ عہد کریں کہ جن کے والدین حیات ہیں اور وہ ان کی دل سے محبت ان کے ساتھ کریں اور ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، ان کی دعائیں لیں. اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے ان کی زندگی میں اور ان کے فوت ہونے کے بعد مغفرت کی دعا کرتا ہے وہ جب 1000 میل کے فاصلے پر اس کو جو ہے وہ جنت کی خوشبو آئے گی. اور جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے وہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا. کچھ گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پہ والدین کے سامنے سے بچہ جو ہے نا وہ بیٹا وہ یا کوئی ایسا اولاد میں سے کھانے پینے کی چیزیں چھپا کے لے جاتے ہیں کہ والدین کو نہ پتہ چلے، ہم چھپ کے کھا لیں والدین سے. تو جو شخص ایسا کرے گا وہ جنت کے میووں سے محروم ہو جائے گا. بہت سی احادیث ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ والدین کے اوپر احسان کرنے کا حکم ہے. لیکن ہم لوگ نظر انداز کیوں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انسان جلد باز ہے نا، انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی میں خوشیاں جلدی خود ہی سمیٹ لوں اور والدین کو دیکھ لیں گے بعد میں. جبکہ وہ جب دنیا کے معاملات سے فارغ ہو کے بڑھاپے کی حالت میں آ کے پیچھے ہوتے دیکھتا ہے تو اس وقت اس کے والدین وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صرف ایک پچھتاوا. تو پلیز برائے مہربانی اپنے والدین کو ٹائم دیں اور ان کے لیے جو ہے نا ان کی دعائیں لیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں اس فتنے کے دور میں. تو آج جو ہے نا وہ اس کی آیت نمبر
सूरत बनी इसराइल की जो है वो आयत नंबर 23 से मैं शुरू कर रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी परवरदिगार ने फ़ैसला कर रखा है कि तुम इसके सिवा किसी और की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ नेकी करते रहा करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा, जब भी वो तेरे सामने बुढ़ापे को पहुँचे, अहदुहुमा औ किलाहुमा, इनमें से कोई एक या दोनों ही, फला तकुल लहुमा उफिन वला तनहरहुमा, तो इन्हें उफ तक ना कहना, इन्हें डांटना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और इनसे जब भी बात करनी हो तो बड़ी ही इज्जत वाले और शाइस्ते तरीके से बात करना। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, और इनके लिए इसके बाजू यानी आजिज़ी के बाजू अदाए नियाज के साथ झुकाए रखना और यूँ कहना, परवरदिगार तो इन पर इसी तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की थी। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम, तुम्हारे मन में जो कुछ है तुम्हारा परवरदिगार उसे खूब जानता है। तकूनु स्वालिहीन फ़इन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफ़ूरा, अगर तुम नेक रहे तो वो झुक जाने वालों को बख्श दिया करता है। आज की इस वीडियो में हमने दो बातों के बारे में पढ़ा है। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है, और दूसरी वालिदैन के साथ एहसान करना। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो का अख्ताम कर रही हूँ कि जिस तक मेरी आवाज़ और अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुँच रहा है वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इन बातों पर अमल करेंगे और अपने अमल को बदलेंगे। अगर उनके अमल में कुछ कमी या कोताही है तो उसको ज़रूर बदलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरी नेक्स्ट वीडियो में सूरत बनी इसराइल के अंदर जो बाकी अहकामात हैं उनके बारे में बात होगी। तो आप सबका अल्लाह तबारक व तआला हम नासिर हो। एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर भेजा करें। आपके कमेंट्स से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे जो है ना वो हौसला अफजाई मुझे मेरी होती है और मुझे खुशी होती है कि आप लोग इतने शौक़ से मेरे चैनल में अल्लाह ताला के कुरान पाक की बातों को सुनते हैं और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में कुरान पाक की वजह से, अल्लाह के दीन की वजह से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। खुदा आप सबका हामी नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।